students, today we shall learn the 8th Sarli verse in all three speeds. Sa, re, ga, ma, pa, ma, ga, re. Sa, re, ga, ma, pa, da, ni, sa, sa, धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा सा रे ग मा पा मा ग रे सा रे ग मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा पा धा नी सा sa re ga ma pa ma ga re sa re ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma pa da ni sa